자리에 앉으시겠습니다. 오늘 본문 말씀은 Коринфянам, 고린도 후서 10 глава, 10장 с 3 по 5 3절에서 стихи. 5절 2 말씀입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 다 같이 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 아멘. Каждый день, друзья, каждый из нас ведет в своей жизни битву. У нас у каждого сражение, война. 아, Внутри каждого из 매일매일의 нас. 삶이 사실은 우리가 Что 매일매일 это за война? 치러내야 하는 영적 Это 전쟁의 невидимая, 날들입니다. часто это невидимая война, которую никто, может быть, не 우리 видит. 눈에 보이지 где это 않는다고 происходит. 해서 전쟁이 없는 것이 아닙니다. Это битва внутри твоего разума. Битва внутри твоего разума. 이 전쟁은 무엇보다 영적 전쟁은 우리의 생각 속에서 먼저 시작됩니다. Прежде чем мы принимаем решение, прежде чем мы совершаем действие, у нас происходит мысль. Мы 아, думаем, 우리가 мы 어떤 것을 думаем. 느끼고 어떤 것을 Thinking. 결정하고 어떤 것을 행할 때 먼저 우리 안에 드는 생각이 있어요. 그 생각 가운데서 실패하면 Что самое 당연히 важное? 우리의 삶은 실패하게 됩니다. И правда заключается в том, что наша жизнь движется в направлении самых сильных мыслей. Самые сильные мысли, которые 우리의 сильные 삶은 мысли. 우리 안에 가장 Сильные мысли. 강력한 어떤 생각이 우리의 삶을 인도합니다. И самое, что важно, мы должны понимать, мы не можем жить хорошей, позитивной жизнью, жизнь с негативным мышлением. Если у нас негативное 여러분, мышление, 생각이 можем жить 부정적인 позитивно. 사람이 긍정적인 삶을 살 수 없습니다. и часто мы не можем ходить в вере, мы не можем жить в вере или ходить в вере, потому что страх очень часто, который приходит 우리의 в разум, 생각 가운데 контролирует нас. 그리스도의 말씀이 충만하지 않으면 우리 안에 있는 두려움 때문에 우리는 믿음으로 살 수 없습니다. Поэтому Библия не говорит нам старайся сильнее, прилагай больше усилий. Библия не говорит в Римлянам, в послании Римлянам апостол Павел говорит нам такую вещь: преобразуйтесь обновлением ума вашего, преобразуйтесь, 그 обновляйте ваш 로마서의 사도 разум, 바울이 обновляйте. 너희들의 마음과 생각을 새롭게 해라라는 말씀이 있습니다. Преобразуйтесь в оригинале метаноя, то есть должно произойти 이 полное 너희들의 преобразование. 생각이 완전히 전환되도록 완전 조금 그냥 좋은 생각이 아니라 완전히 바뀌도록 탈바꿈 되도록 해야 Мы 한다라고 можем, 명령하고 особенно 있습니다. мы можем учиться у Павла, потому что у Павла было очень много. В большинстве чаще мы склонны думать, что Павел был человеком больше думающим, он больше был человеком 사도 바울이 логически 신약에 мыслящим, 여러 책을 썼는데요. больше 사도 логически мыслящим. 바울은 지금으로 보면 굉장히 감정형의 사람보다 사고형의 사람이었던 것 И поэтому, 같습니다. как человек, он знал, что мысли, когда мысли тебя атакуют или мысли держат тебя, 그래서 проходя испытания, 사람의 생각에 대해서 잘 как бороться с 이해하고 разумом, 잘 побороться с 성경 мыслями. 말씀에 기록되어 있습니다. Если говорить о чувствах, это другая история. Об этом надо смотреть Петра. Петр это больше, который 아마 связан с 성경에 чувствами. 그 예수님을 만났던 эмоциями. 제자 중에 가장 감정형의 사람을 말하라면 시몬 베드로일 Поэтому, если 것입니다. вы хотите о чувствах говорить, но сегодняшняя наша тема о 그러나 разуме, как нам 감정도 победить разум. 우리 안에 들어온 어떤 생각 때문에 감정을 Итак, 느끼는 что 거예요. знал Павел? 아무 생각이 안 드는데 갑자기 무슨 감정이 일어나는 것이 아닙니다. Вся твоя война происходит не вне тебя, 그렇다면 не снаружи, 우리는 не снаружи, 영적 전쟁을 할 때 무엇보다도 не 내 снаружи, 생각을 들여다볼 수 있는 사람이 внутри 되어야 тебя, 합니다. внутри тебя. Поэтому нужно понять, что внутри 나는 меня 도대체 происходит. 어떤 생각에 사로잡혀 살아가고 있는지 스스로를 보아야 합니다. Потому что часто мы склонны думать о внешнем, из-за внешнего, за 많은 пределами, 사람들이 계속해서 из-за них, 어떤 생각을 많이 из-за 하냐면 обстоятельств, 아 из-за 어떤 ситуации. 상황이나 내가 Это меня 가진 것, атакует. 갖지 они 못한 것, плохие. 아 어떤 것이 из-за них мне 나를 плохо. 힘들게 하지, 어떤 것이 나를 공격하지, Нет. 아 뭐가 부족하지 이런 생각을 끊임없이 합니다. Внутри меня что-то происходит, внутри меня есть какие-то вещи. Внутри меня есть, и нужно понимать, что внутри меня прежде всего происходит сейчас война, борьба внутри меня. 그 모든 것이 내 안에 어떤 전쟁과 같이 계속해서 매일매일 쉬지 않고 일어납니다. Поэтому, друзья, сегодня, когда мы смотрим с вами на это местописание, Бог дал нам свое оружие, не человеческую силу, Божью 그렇다면 силу. 이러한 인생을 Божью силу. 살아가는 하나님의 백성에게 하나님은 분명히 어떤 무기를 Чтобы 주셨습니다. разрушить ментальные 전쟁에 твердыни. 내보내시면서 무기 없이 나가라고 하시지 않는 하나님 아버지가 하나님의 백성에게 영적 전쟁에서 승리할 무기를 이미 주셨습니다. Поэтому у нас есть твердыни в разуме, есть то, что упрессовано, есть то, что стало 그런데 твердым, 문제는 есть 우리 то, что 안에 стало. 딱딱하게 딱딱했어. 굳어버린 어떤 생각이 있다면 Бог может 우리는 그 разрушить это. 무기가 보이지도 않고 사용하는 법도
배울 수 Есть несколько 없습니다. вещей. Первое, друзья, для того, чтобы нам с вами победить в разуме, если нам иметь 그래서 победу 우리가 в жизни, 영적 чтобы 전쟁에서 наша 우리 жизнь 마음의 изменилась. 전쟁에서 생각의 качественно. 전쟁에서 승리하는 법은 첫 Первое, 번째 нам нужно установить фильтр. Вам нужно установить фильтр. Фильтр. Вам нужно 필터를 установить 장착해야 фильтр. 돼요. В разуме нужно установить фильтр. 필터를 장착해. У многих 여러분 людей 요즘 그 많은 이 에어컨, 공기청정기, 물, 심지어는 정수기에도 воды, воздух. 필터가 В 중요하죠. машине есть 비싼 фильтр. 걸수록 사실은 뭘 쓰냐면 겉에 무슨 금딱지를 붙이는 게 아니라 필터가 굉장히 성능이 좋은 것을 설치해야 В чем 된다는 суть 것을 фильтра? 너무나 잘 В 이해합니다. чем суть фильтра? Суть фильтра в 그래서 том, чтобы 우리에게도 дать безопасность, 굉장히 не впустить 중요한 грязь. 것이 필터, 각자가 가진 필터를 제대로 세워야 합니다. Цель фильтра в том, чтобы не впустить то, что может разрушить тебя или причинить тебе вред. Цель фильтра для 여러분 모든 здоровья, 들려오는 для 말이나 дыхания, 생각을 그대로 자기의 для твоего 마음 здоровья, 안으로 심장 안으로 들여보내시지 말고 для твоего 어떤 здоровья, 필터가 для твоей 반드시 безопасности. 장착되어야 합니다. 그 чтобы у тебя была 필터는 безопасность, 예수 здоровье. 그리스도가 주신 필터인데 그것은 우리를 지키고 우리가 영적 разум 전쟁에서 тоже самое. 절대 패배하고 그냥 전쟁을 치르기도 전에 골리앗을 보고 그냥 기운이 다 빠져서 그냥 나는 죽을 거야라고 포기하는 실패자로 살지 않도록 우리에게 허락하신 필터가 있습니다. Когда была корона очень сильно, мы все носили маски. Цель была масок в чем? В том, чтобы не пустить в свою 여러분 жизнь 우리가 бактерию. 코로나가 처음에 потому что это убивает 막 전 тебя. 세계를 사로잡을 때 Не просто простуда, это убивает тебя. Многие 마스크를- люди умирали из-за этого. 그러니까 완전 권장 사항이 아니라 의무 사항이었죠. 왜 마스크를 했습니까? 보기 좋으라고 한 것이 아니라 코로나 바이러스로부터 최대한 자신을 지키기 위해서 장착했습니다. И мы видим сами, что в 3 стихе Павел именно говорит нам про этот фильтр. Он говорит о фильтре. Ибо мы, ходя во плоть, у нас есть плоть. Смотрите, он говорит, у нас есть 3절에 плоть. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니한다 이 말씀을 통해서 У 우리가 нас есть 분명히 볼 плоть, 수 у 있는 нас 것은 есть 우리 плоть. 모두가 육신이 있습니다. У нас 이 есть 자리에 плоть. 오신 모든 분들이 육신이 있어요. Но мы не используем плоть. Мы не используем 그런데 плоть. 지금 여기서 무엇이 для 하고 말합니까? 우리의 Мы не 전쟁은 воюем силой этой плоти. 육체로 하는 전쟁이 Она не 아니다. является для нас 어디 가서 основой. 누구랑 막 힘겨루기라고 누구를 때리고 뭐 발로 밟고 이런 죽이고 하는 이런 육체의 전쟁이 О 아니라고 чем говорит 분명히 Павел? 얘기합니다. Когда я слаб, я силен. Павел говорит эту идею. Когда я слаб, 사도 바울의 말 야, 중에 실현. 유명한 게 있죠. когда я слаб, я 그 силен. 내가 약할 때 가장 강하게 된다 주님이. Это идея его богословия. 우리의 육신이 이제 약해질 때 오히려 성령이 강력하게 역사한다고 이야기하고 있습니다. Когда ты слаб, когда ты чувствуешь себя пораженным, когда 여러분이 плоть начинает 실패자 диктовать 같고 тебе и говорить. 무능하고 какие-то 나는 너무 이제 뭐 육신의 힘뿐만 아니라 마음의 힘도 연약하고 다 Тебе нужно 연약합니다라고 поставить фильтр. 생각한다면 Тебе нужно поставить фильтр. 주님이 주신 필터를 Что 장착해야 нужно 합니다. определить? Откуда эти мысли? Тебе нужно определить в первую очередь, что 그 я чаще фильтр는 всего делаю. А откуда источник? Откуда это появилось? 어떤 생각, 여러분을 откуда 강력하게 пришла? 사로잡아서 그 전쟁에 나가지도 못하게 откуда эта 만드는 мысль? 이미 전쟁을 откуда- 치르기도 전에 откуда это 실패자처럼 желание? 살아가게 만드는 그 생각 앞에 이 생각이 어떤 한 문장일 수도 있어요. 어떤 사람에게 우연히 지나치면서 들은 한 문장일 수도 있어요. 저 사람은 너무 이상해 라든가 뭐 어떤 그 한 문장에 뿌리가 도대체 어디 있는지 성령님 Не 보여주십시오. каждой мысли нужно уделять внимание. Не каждая мысль важна. Не каждая мысль, которая у тебя появилась, имеет значение. Нужно уметь фильтровать. Эта мысль имеет значение, откуда она пришла, для чего она пришла и что я буду с этим 내 делать. 생각들이 나를 막 사람마다 자주 하는 생각이 있어요. 이 생각들이 어디서 오는 걸까? 정말 이게 주님이 주시는 생각들일까? 이 필터를 거치는 훈련을 계속해서 해야 합니다. Есть мысли не от Бога, есть мысли от плоти, 여러분 생각이 모두 есть 다 мысли из 하나님으로부터 오지 страха. 않아요. Из страха, страх приходит. 주님으로부터 오는 생각도 있고 Некоторые от 우리의 дьявола, 두려움으로부터 오는 생각도 있고 우리 자아가 끊임없이 떠드는 생각도 있고 иногда это прошлое. 사단이 주는 생각도 Очень 있습니다. часто мы живем болью прошлого, очень часто. Самая большая 사람의 часть 사고, опасность, мне искренне жаль 생각의 многих людей. 대부분은 과거의 어떤 경험이나 И мне очень жалко. 상처로부터 옵니다. Искренне мне очень часто, я сочувствую, и мне жаль человека, но это очень сложно изменить. Порой это сложно изменить, потому что многие люди живут болью прошлого, тянут боль 저는 정말 прошлого. 너무나 мышление 많은 사람들이 과거의 상처와 아픔에 갇혀서 그 야, 아니, 생각 니 가운데 스스로의 생각 가운데 В чем 갇혀서 проблема? 아무것도 하지 못하는 것을 너무나 자주 Потому что 봅니다. сегодня они не впускают в свою жизнь людей из ситуации 그들은 возможности. 오늘을 они 살려고 하지 ограничивают. 않습니다. Либо mстят за прошлое, 그들은 계속해서 과거의 상처와 Либо говорят 예전에 о 내가 прошлом. 이렇게 해서 나는 지금이 이런 사람이기 때문에 где они 그래서 находятся? 왜 할 수 Что это 없는지에만 такое? 사로잡혀 있습니다. Они находятся именно в плену, они находятся в тюрьме 그들의 своих мыслей, 생각은 в рабстве своих мыслей. Мысли контролируют их. 포로
잡혀간 자 같아요. Это ложь, 그들의 которая сеет 생각 разум. 자체가 그냥 어떤 죄의 절대 영적 전쟁으로 나갈 수 없는 어떤 포로로 확 잡혀버려서 아무것도 하지 Эти мысли 못합니다. говорят тебе, ты никогда не изменишься, у тебя не получится, 그 Бог не 생각은 заботится о 계속해서 тебе, 이야기합니다. Бог не любит тебя, 어차피 Бог не 해봤자 안 될 защищает 거야. тебя, 너는 ты 이미 нехороший, 그렇게 ты 시작하긴 плохой 늦었어. человек, ты 너는 неудачник, 안 되잖아. ты 너는 проигравший, 항상 운이 없었어. ты 너는 всегда 이미 너무 나이가 проигрываешь, ты 많아. ничтожество. 너는 그걸 하기에는 너무 뭔가 시간이 부족하거나 뭐 열정이 부족하거나 뭐가 부족해. 이 생각들이 Вы 우리를 знаете, у Иисуса 사로잡도록 내버려 두면 안 У Иисуса в 됩니다. жизни были четкие фильтры, у Иисуса были конкретные фильтры. 예수님에게는 분명한 필터가 Иисус очень четко, быстро определял, 있으셨습니다. конкретно определял, от кого конкретно это приходит сейчас. В пустыне, когда дьявол искушал его, в пустыне дьявол 40일 искушал его, 금식 후에 사단이 와서 예수님을 трижды искушая его, 유혹하며 말하는 그것 가운데도 предлагая ему мысли, 그래, мысли. 진짜 그런가라고 생각하시지 않고 Что дьявол 바로 делал? Сеял мысли. 하나님의 말씀의 필터를 거쳤습니다. И он постоянно, дьявол, сеял мысли. Послушай, если ты поклонишься мне, если 예수님에게 ты 이렇게 послушаешь 유혹한 меня, 사단이 ты 오늘 думаешь, 이 правда Бог 시대에 любит тебя? 우리에게 두 손 두 발 Если 놓고 Бог 쉬고 любит 있지 тебя. 않아요. 열심히 뭔가 사단도 뿌리려고 해요. если ты в пустыне, ты сейчас в пустыне, правда Бог любит тебя. Почему ты голодаешь? Ты сейчас голодный, ты находишься в 사단은 пустыне. 말해, У 너가 тебя 정말 столько 그렇게 испытаний. 하나님을 믿고 Ты 이렇게 идешь к 기도하고 смерти. 하나님이 너를 사랑하시면 Ты сын 네가 Божий. 지금 이런 형편에서 사는 게 Почему Бог 맞아? допустил это в твоей жизни? 너 진짜 하나님이 너를 돕고 사랑하는 거 진짜 은혜의 하나님 맞는 거야? 아니면 네가 정말 너가 생각해도 이런 나쁜 게 있잖아. Что Иисус 그러니까 говорит? 하나님은 너를 이 정도밖에 사랑할 수 없어. Послушайте, 라고 계속해서 내 안에서 나에게 어떤 생각과 마음을 у 줍니다. Иисуса была такая же плоть, как у нас с вами. У Иисуса была 예수님도 такая же 우리와 плоть, как у нас с 똑같은 вами. 육체를 가지셨습니다. И что Иисус точно знал, что есть момент, когда нужно сказать своей плоти, фильтр поставить своим разумом. Отойди от меня, сатана, 예수님은 Господу Богу твоему поклоняйся, и 육신을 Ему 가진 одному 자가 служи. 어떻게 필터를 사용하는지 우리에게 분명히 보여주셨는데 Господу 어떻게 Богу 말씀하셨습니까? твоему поклоняйся. 사단아, Написано, 내 뒤로 물러가라. Господу Богу твоему поклоняйся. 오직 하나님께만 순종해라. Этот фильтр, 라고 который должен быть в 말씀하셨어요. разуме, потому что разум всегда настраивает тебя, 나의 вводит 생각에게 от Бога. 명령해야 돼요. Странная вещь. 사단에게서 온 모든 생각은 물러가라. 나는 하나님께 순종하는 자로 살 것이다. 라고 선포해야 И 합니다. второй, точно такую же фразу, практически такую же фразу Иисус сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Здесь он сказал, в Матфея он сказал: «Отойди от меня, сатана». И Петру, когда обращается, когда Петр говорит ему: «Не будет этого с тобой», что Иисус говорит ему? «Отойди от меня, сатана». И дальше что он говорит? 베드로가 진짜 진심으로 선생님을 위하는 Отойди от 마음에 меня, прочь от 그런 меня, 일이 сатана. 예수님에게 생기면 안 됩니다. 선생님에게 생기면 안 됩니다. То же 할 самое 때 Иисус говорит, как 예수님 сатане. 말씀하셨죠. Прочь от меня, сатана. 사단아, 내 뒤로 물러가라. Почему он дальше говорит? 사단이 주는 Ты 생각을 думаешь 잠시라도 по-человечески. 0.001초라도 혹 맞아 내가 그런 사람이지 이 아니면 다시 또 그래 이수스 맞아 говорит. 내 형편이 그렇지라고 절대 자동으로 예수님은 이 또 이수스 자동으로 딱 사단아 내 뒤로 물러가라. И дальше что он 그 говорит? 생각은 정말 잠깐 찰나에도 생각할 И 필요가 он 없다는 것을 помогает. 잘 И здесь 아셨습니다. важно, он помогает Петру поставить фильтр. Что он ему дальше говорит Петру? Обращаясь к Петру, он говорит: 베드로도 ты 그 рассуждаешь, 필터를 갖도록 베드로에게 말씀하신 Петр, 거예요. ты думаешь 너도 이 по-человечески. 필터를 가져야 한다. И дальше он 네 говорит: 안에 드는 ты 생각이 думаешь 모두 다 по-человечески. 옳다는 그것을 버려야 한다. Иисус точно ему сказал: ты думаешь по-человечески, не 그것이 то, что 너의 хочет. 인간적인 사랑이든 인간적인 연민이든 뭐 동정이든 뭐든 사단이 주는 모든 생각을 거부해야 한다라고 우리에게 Поэтому 오늘 нам нужно 말씀하고 питать свой 계십니다. разум, нужно питать свой разум. 여러분은 Друзья, 어떤 Иисус 생각으로 питал свой разум. 그 생각 때문에 든 어떤 마음으로 매일매일 살아가고 계십니까? Если ты постоянно сравниваешь, если ты постоянно жалуешься, если ты 누군가와 постоянно ропчешь. 계속해서 비교하고 Помните 예전에 израильский 어떤 народ? 때를 그리워하거나 Помните израильский народ? У них не 어떤 было 날이 фильтра. 오겠지 그날만을 바라보고 있다면 여러분은 늘 실패하게 될 것입니다. Помните израильский народ? Израильский народ никак не хотел ставить фильтр в своей жизни. 이스라엘 израильский народ. 백성들이 Они не 하나님의 хотели 그 ставить 크신 фильтр. 권능을 보고 매일 불기둥 구름기둥을 보고 매일 Недовольны. 만나를 На 먹으면서도 каждом шагу недовольны. 그들에게는 На 필터가 каждом 없었어요. шагу 그들은 постоянно 필터를 ропщут. 가져야 한다는 생각도 없었고 그저 자신들이 원하는 것을 들어주느냐 안 들어주느냐 거기에만 그냥 온 생각과 온 모든 시선이 향해 있었습니다. Представьте, что ваш разум, я приведу вам пример. Представьте по поводу фильтра. Представьте, что ваш разум — это дом. Представьте дом, квартира. 여러분, Представьте, что это дом. 여러분의 생각을 집이라고 한번 생각해 보십시오. 집. И мы не каждого гостя, не каждого человека мы впускаем в свой дом. Мы не 여러분, каждого человека 여러분의 впускаем в свой 집이에요. дом.
아무나 그냥 막 문 열고 들어올 수 있습니까? Мы не пустим вора. 아무나 뭐 문 두드린다고 아무나 열어 주십니까? Мы не позволим вору войти в нашу жизнь и сесть на диван и 그리고 сидеть в нашу 누가 жизнь. 봐도 막 칼 들고 있는 이렇게 내다보니까 어떤 사람이 칼 들고 있어요. 열어 주십니까? То есть мы не впустим того, кто причинит нам вред, кто принесет 그리고 нам вред. 계속해서 나에게 상처를 주는 그 사람의 말을 문을 활짝 열고 그냥 받아들이십니까? Но мы часто впускаем мысли в свой разум, которые разрушают нас, позволяем им жить совершенно бесплатно. 인간의 죄된 бесплатно. 본성은 여러분 Кормим их, 나에게 상처를 주는 자에게 문을 활짝 열게 만들어요. охраняем их. 내가 절대 하나님의 그 필터를 갖지 못하도록 열심히 돕는 자들에게 문을 활짝 열려고 Парадокс в 합니다. том, что мы эти мысли охраняем, которые разрушают нас. Мы 너무 их 불행한 것이 оберегаем, 무엇입니까? мы их 예수 кормим, 그리스도가 십자가에서 죽으실 만큼 мы их 불쌍한 이유가 спонсируем, мы 무엇입니까? их поддерживаем. 모든 인간들은 그 почему? 생각이 자신을 보호한다고 생각해요. Потому что в 그 каком-то 생각이 자기를 지킨다고 생각합니다. 그래서 점점 외롭고 괴롭고 정신이 병들고 실패자로 늘 살아갑니다. Потому что в каком-то моменте ты начинаешь верить этим мыслям, что ты такой человек. Они 그리고 어느 заставляют тебя. 순간 Это буллинг. 그 생각이 그 사람 Ты начинаешь 전체를 верить. Да, это я. 장악하면서 Это 너는 правда 그런 я. 사람이야. 아니 넌 그런 거 못해. Ты 그런 거 начинаешь думать, да, 싫어해. это правда 그런 я. 거 안 Я 해. такой. 왜냐하면 너는 이런 사람이니까 너 그렇게 하면 여러 가지 가운데 지금도 힘든데 너 지금 겨우 지키고 있는 너의 성을 이제 부셔지게 된다라고 겁을 줍니다. Поэтому стоит задать себе вопрос. Берет ли эта мысль или это желание 여러분의 меня в плен, 생각이 или я управляю этим? 모두 다 그냥 Это мною 활짝 управляет 열린 или я этим 창문과 управляю? 문으로 다 들어오지 못하도록 예수님 주님의 주신 필터로 생각을 받아들이게 해주시고 필요 없는 생각을 버릴 수 있도록 То же самое 도와주십시오라고 Бог 구해야 сказал 합니다. Каину, ничего не меняется, друзья, ничего нового не происходит. Все то же самое Бог сказал Каину. Грех лежит у твоей двери, но ты поставь 가인 фильтр. 자신의 Поставь фильтр. 친동생을 Не впускай его. 죽인 가인에게 Не позволяй, 주님은 чтобы он принял 경고하셨죠. тебя. 그 안에 있는 죄성을 보셨기 때문에 경고하셨어요. Бог сказал ему, 죄가 그 문 двери лежит, 산들자를 찾아 не впускай его. 우는 사자와 같이 그 문에서 으르렁거리고 Не 지켜보는데 позволяй 너는 ему. 죄를 Властвуй. 다스려야 한다. Властвуй над ним. 다스리라 Властвуй 그래. над ним. 죄를 Управляй 피해 막 над ним. 도망가고 술 먹으라가 아니에요. Управляй. 죄를 다스릴 수 Властвуй. 있는 능력을 Противостой 우리 ему. 그 필터를 예수님이 주신다는 것입니다. 근데 우리는 세상 사람과 똑같이 세상 사람들이 쓰는 필터를 자꾸 장착하려고 하고 세상 사람들처럼 그냥 어떻게든지 도망가고 숨는 삶을 살아야 한다고 그 거짓에 똑같이 속아서 살고 있습니다. Поэтому нужно задать только один вопрос, очень простой, который поможет. Эта мысль, это желание помогает мне подойти ближе к Иисусу или 여러분 уводит 어떤 от 생각 Него? 가운데 스스로 Ближе к Нему 질문하십시오. или от 이 Него? 생각이 이 문장이 나로 Приближает к 하여금 Богу 하나님께로 가까이 가게 или 하는가? уводит от Него? 그 사랑과 은혜를 더 느끼게 하는 생각인가? 아니면 오히려 반대로 가고 율법으로 가고 Почему 도망치고 Павел 싶고 использует слово 숨게 плен? 만들고 почему? 원망하게 만드는 말인가? 돌아보시면서 почему? 생각해야 합니다. Почему Павел использует слово плен? Почему он не зря использует плен? Почему слово плен он использует? Плен, взять в плен, захватить человека? Нет, это не важно. Почему Бог говорит, это не сейчас не суть, забегаем вперед чуть-чуть. Почему Бог говорит о плене? Плен это то, что тебя ведет, то, что тебя берет 여러분 и 5절의 уводит. 모든 생각을 사로잡아. Уводит. 사로잡는다는 것은 무엇이에요? 전쟁이 나서 이제 그 포로들을 사로잡아 가잖아요. 이 표현을 썼어요. 사도 바울이 뭐라고 했냐면 모든 생각을 사로잡아서 그 필터를 거치도록 해라. 이것이 처음에는 굉장히 뭔가 힘들고 지루하고 힘들다고 느껴지는 게 끊임없이 생각이 나잖아요. 이 생각하다가 어느새 내가 저 생각하고 있고 내가 설교 듣다가 갑자기 막 반찬 생각하고 갑자기 막 찬양하다가 어제 본 영화가 생각이 나고 사람은 생각이 계속 그러나 뭐라고 말해요? 모든 생각을 사로잡아라. 그 말은 모든 생각을 사로잡을 수 있는 능력을 예수님이 이미 우리에게 주셨다는 Второе, 것입니다. для этого нужно 두 번째 заменить. 마음의 전쟁에서 승리하는 Второе, 법은 нужно заменить ложь истиной. Ложь истиной. 거짓을 Истиной. 진리로 바꾸어야 합니다. Есть ложь. 거짓을 진리로 바꾸어야 합니다. Если я нахожу ложь, которую я сейчас верю, я должен найти истину. 여러분의 모든 생각이 옳고 Мысли приходят. 진리고 진실이라고 그것을 먼저 주님 앞에 고백해야 합니다. И самое важное, если у нас 예수님이 그것이 진실이다라고 말하기 전까지는 온 세상 사람들이 마저 네 생각이 마저 해도
주님께 다시 그 생각을 사로잡아 가야 합니다. Если у нас неправильные мысли о Боге, это все ломает, тогда 하나님에 ломается 대한 наша жизнь. 잘못된 생각들이 Наша жизнь 사실은 погружается в 믿음을 ложь, 가지는 것은 погружается 하나님을 в 아는 смерть, 과정 가운데 погружается в 하나님에 разрушение. 대한 오해를 풀어가는 과정과 똑같아요. 믿음의 성장은 하나님에 대한 오해가 점점 풀려가는 거예요. 그래서 모든 하나님에 대한 오해의 생각들을 사로잡아 와야 합니다. Поэтому нужно найти ложь. Ложь — это любимое оружие врага. Ложь — это 인생에 대한 любимое, 뭐 거짓, 많은 사람들의 생각 가운데 любимое 예수 оружие — 그리스도의 ложь. 필터를 거치지 않은 모든 생각은 거짓입니다. Впервые, когда дьявол искушал человека, подлинно ли сказал Бог, действительно ли сказал Бог, он 사단이 посеял 성경에 сомнения. Он посеял 처음 сомнения. 인간에게 거짓을 심는 장면이 Действительно ли 나오죠. так сказал Бог? 하와에게 물어보죠. 하나님이 진정 이 동산에 있는 모든 열매를 먹지 말라 하시더냐? Ложь искажает характер Бога. Ложь начинает говорить 이 себе. 말은 뭐 말도 안 되는 거잖아요. В 먹어야 чем 돼. ложь? 모든 걸 먹지 말아라. 근데 사단의 그 생각은 우리에게 뭘 주냐면 В чем ложь? 하나님의 사랑에 대해 은혜와 자비에 대해 의심하게 만드는 그 한 방울을 딱 떨어뜨립니다. Очень часто молодые люди испытывают это искушение, проходят это искушение в своей 청년들이 жизни. Что им 청소년과 кажется? 청년기를 겪으면서 이 일을 Какую ложь 가장 многие люди верят? 강하게 겪어 나갑니다. Ложь какая? Бог забирает у меня лучшее. Молодые люди часто думают, Бог 청년들이 забирает у 가장 меня 괴로워하는 лучшее. 생각은 무엇입니까? 하나님을 잘 믿으면 내가 좋아하고 заберет 내가 у меня лучшее. 꿈꾸고 내가 생각하는 가장 좋은 것이 내 Бог 인생에는 заберет. 절대 오지 않을 거야. Жизнь должна быть скучная, неинтересная, 인생은 재미없고 грустная, 그냥 радости 교회만 нет. 다니고 막 그냥 계속 맨날 기도하고 뭐 전도하고 막 이런 재미없는 삶 가운데서 나는 Но что 살다 наоборот? 그냥 맨날 남한테 당하고 맨날 그냥 가난하게 살고 이 삶으로 가게 할 거야. Потому что грех 라는 이 говорит, 거짓을 정말 믿게 потому 만듭니다. что грех обманывает и говорит, я сделаю тебя счастливым. Со мной тебе будет 사단은 всегда радостно. Я 죄는 дам тебе 우리를 все, что ты хочешь. 계속해서 달콤하게 Я dам все, что ты 속이고 хочешь. 속삭입니다. Доверься 난 мне. 네가 원하는 걸 다 줄 거야. Но это ложь. 너가 원하는 Это 건 всегда 이상을 ложь. 줄 거다. 너는 이 세상에서 왕처럼 될 거야. 그리고 네가 원하는 건 다 이루어질 수 있어. 라고 Поэтому наша 이야기합니다. плоть всегда обманывает, греховная плоть, 우리 안에 있는 греховный 어떤 инстинкт всегда 생각이 обманывает тебя. 우리에게 Тебе не нужен Бог 거짓을 для 계속 счастья. 심는지 Тебе не нужен Бог 그것을 для счастья. 반드시 볼 수 있습니다. Тебе не нужен Бог как основа твоей жизни. Это 야, ложь. 네가 이렇게까지 Тебе не 하나님 нужен 믿어야 돼? фундамент на Боге. 너의 삶에 무슨 그렇게까지 Бог не 하나님의 является 뭐 счастьем. 말씀으로 해? 하나님이 정말 너의 Бог не 행복과 заменит тебе человека. 기쁨을 원하신다고? Бог не заменит тебе деньги. Тебе важно в жизни люди, деньги, 너한테 работа, 중요한 건 образование. 너가 잘 알잖아. 하나님은 영이시라서 그런 거에 별로 관심 없다. 너 그렇게 계속 따라가봤자 되는 일 없어. 라고 이야기합니다. Но ложь нельзя просто удалить. Ее нужно заменить. На место лжи должно прийти замена. 여러분, Это место, туда место, где была ложь, 어둠을 должна прийти 거짓을 истина. 열심히 쫓아낸다고 진리와 빛으로 가득 То 차지 же самое, 않아요. как в стакан. Если мы 여러분, будем наливать сюда, 진리와 빛, 거짓을 наливать сюда, 진리로 변화시키지 않으면 빈자리를 만들라는 게 아니에요. 하나님은 воду нужно налить сюда, 거짓을 это 다 выместить. 보내고 너를 텅 비게 만들어라가 아니라 여러분 налить. 어둠을 몰아내려면 빛만 오면 되는 것처럼 거짓을 몰아내기 위해선 진리인 하나님의 말씀과 생각으로 Друзья, 나를 채워야 돼요. Поэтому мы делаем кьюти с вами, поэтому мы 그래서 делаем тихое время. Это не 기도하고, религиозный обряд. 말씀도 묵상하고 Причина. 성경을 읽고 Причина, по 계속해서 которой мы 하는 делаем. 이유가 Это чтобы получить для 우리의 пищу для своего 생각을 разума. 말씀 앞에 사로잡 그 말씀을 듣든 뭐 어떤 설교를 듣든 여러분 나의 어떤 생각을 예수 그리스도의 발 앞에 십자가 앞에 사로잡아 간다는 것을 늘 기억하시기 바랍니다. Давид говорит, покажи мне Бог. Давид обращается в псалме, говорит, покажи мне Бог, не на опасном пути ли я стою. Покажи мне Бог, не на опасном ли пути я сейчас стою. В одном из псалмов Давид говорит, покажи мне Бог, не на опасном ли я пути стою. Путь, на котором я стою, не является ли опасным для меня. 이 시편에 다윗이 그런 표현을 많이 했어요. 하나님, 제가 의의 길로 가는지 На 그리고 каком пути я 저의 стою? 저의 발이 의의 길로 향하는지 Это что 아니면 значит? 제 길에 빛이 되어 주십시오. 이런 표현을 많이 했습니다. Поэтому, когда мы смотрим с 여러분 вами 그것이 Слово, 무엇보다도 우리의 생각 안에 자리 잡고 это 있습니다. не в том, чтобы стать религиозным или хорошим человеком, или каким-то 그것은 показать. Не в 굉장히 этом цель. 종교적으로 누가 봐도 옳은 사람이 И 되라 это не 라는 является 것이 мотивацией. Это 아닙니다. не является мотивацией 여러분, сказать себе самооценка. Я 예수님은 прочитал Слово. 무엇을 말씀하시냐면요. Нет. 너의 모든 цель. 생각을 사로잡아서 나의 말로 채워라. 나의 생각으로 채워라. 그래서 어느새 계속해서 하나님 말씀을 생각하고 있거나
묵상하고 있는 자신이 보일 때까지 계속해서 죽는 그날까지 계속해서 모든 생각을 예수 그리스도의 십자가 앞으로 사로잡아 와야 합니다. Поэтому, когда мы с вами в нашей жизни, мы чувствуем себя слабость, мы чувствуем 자신이 пораженными, 약하고 нужно вспоминать, 실패하고 смотреть Слово. 무능하다고 생각하신다면 То, что говорит Бог тебе, что Он создал тебя, Он устроил тебя, Он любит тебя, 하나님의 Он с тобой, 온 Он не 우주 оставит. 만물을 창조하신 Он 하나님이 не оставит 나의 тебя, Он не 아버지시고 покинет тебя. 나를 버리지도 않으셨고 나를 혼자 Тот, 내두시지도 кто во мне больше 않고 того, кто в 지금도 мире. 나를 사랑하고 계시고 나를 완전한 사랑으로 성령이 그 능력으로 승리자로 살게 하신다라는 생각을 무너뜨리는 모든 생각을 예수 그리스도의 발 앞에 내려놓고 Поэтому представьте, 예수님이 주신 필터로 하나님의 말씀으로 채워야 합니다. поэтому представьте ваш разум как поле, на котором идет война. И день за днем вы завоевываете, 여러분의 отвоевываете 생각이 территорию за 이제는 территорией. 집을 넘어서 전쟁터라고 Как 생각해요. война с Иерихоном. 막 전쟁이 일어나는 거예요. 막 여리고 전쟁도 있고 지금 뭐 세상에 있는 День 여러 за 가지 днем 전쟁이 вы 있고 забираете 막 территорию 전쟁이 вашего 있어요. разума. Вы посвящаете 전쟁은 Богу. 뭐예요? 쉽게 말하면 Бог 뭐죠? одерживает победу. 땅 싸움이죠. 그런 день за 예전에 그런 놀이가 있었는데 땅 따먹기. 땅 싸움이에요. 지금 현재 이 지구에서 벌어지는 전쟁은 무엇입니까? 전쟁을 해서 땅을 차지하는 거예요. 영적인 전쟁도 똑같습니다. 내 생각이라는 큰 전쟁터 앞에 사단은 자기의 깃발을 자꾸 꽂아요. 열심히 꽂습니다. 근데 우리는 막 거기를 따라가요. 그건 겸손도 아니에요. 예수 그리스도 앞에 내 모든 생각을 복종시켜서 그 진리로 채울 때 예수님의 깃발이 막 세워져 가는 거예요. 얼마나 많은 영역이 승리의 깃발이 꽂혀 있느냐. 이것이 영적 전쟁의 결과입니다. Поэтому сегодня Дух Святой помогает тебе. Дух Святой 성령님은 помогает тебе. 오늘도 우리와 함께 하시면서 그 생각의 전쟁터에 더 많은 십자가가 꽂히도록 우리를 돕기를 원하시는데 먼저 내가 내 생각을 사로잡아 주님의 발 앞에 드려야 합니다. 각자가 가장 자주 드는 생각이 있어요. 어떤 사람마다 다 다릅니다. 난 왜 이렇게 가난할까? 뭐 나는 왜 이렇게 뭐 이렇게 생겼을까? 왜 우리 집은 이럴까? 아니면 뭐 어떤 사람은 죽고 싶다. 아니면 뭐 여러 가지 드는 어떤 생각을 주님 앞으로 가지고 나가야 합니다. Поэтому я хочу благословить вас, друзья, чтобы в вашу жизнь пришли эти благословения, чтобы в вашей жизни появился фильтр в вашем разуме. Фильтр. 우리의 영적 전쟁에서 이미 승리할 무기를 주셨고 그 예수 그리스도의 그 십자가의 필터를 말씀을 허락하여 주셨습니다. Чтобы в вашу жизнь пришла истина, чтобы вы могли 여러분의 принять, 삶이 거짓에 отдать 속아 плен 사는 Христу. 삶이 아니라 Победи 진리로 Господь. 가득 차서 Победи. 어떤 영적 전쟁에서도 절대로 승리할 수 있는 성령의 검, 말씀의 검을 우리에게 모두 다 허락하셨습니다. Поэтому благословляю вас, что в вашу жизнь пришло это благословение, пришло это исцеление 여러분 и 이미 восстановление. 임하신 이 축복을 받아 누리고 그 성령의 검을 잘 휘두르시는 여러분이 되도록 모든 생각을 주님 발 앞으로 Давайте 사로잡아 будем 가시는 молиться, чтобы Бог 여러분이 ломал 되시기를 наши твердыни, чтобы 축복드립니다. Бог ломал наши 우리 안에 твердыни. 있는 단단하게 굳어있는 생각, 이게 맞아라고 Наше больное 생각하는 각자의 그 거짓된 거짓이 주님의 빛으로 드러나게 해주십시오라고 다 함께 주여 외치신 후에 기도하시겠습니다. 주여, 할렐루야, слава, 아버지 слава.